کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس قبر سے نجات پا جاتا ہے، اگر انسان کو اس قبر سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد والی منزلیں، اس کی بعد والی درجات اس سے کہیں زیادہ گنا آسان ہو جاتی ہے. اگر اس انسان کو اس قبر سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے، اگر انسان اس قبر سے چھٹکارا نہیں پاتا ہے تو اس کی بعد والی درجات گنا سخت ہو جاتی ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. آج دنیا کے لیے، آج دنیا کمانے کے لیے آج ہم مشغولیات ہیں. آج دنیا کی خاطر اپنے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. آج اس دنیا میں آج ہم رہتے ہیں، ایگزام کے لیے آج ہم تڑپ رہے ہیں. آج اس دنیا کے امتحان کے لیے آج ہم تڑپ رہے ہیں، لیکن اس قبر کے ایگزام کے لیے ہم نہیں سوچتے ہیں. اس قبر کے ایگزام کے لیے ہم نہیں سوچتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا برباد ہے، یہ دنیا کچھ نہیں دینے والی ہے. یہ دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے. نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ اس دنیا سے ہم فائدہ کما سکتے ہیں. لیکن اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی خاطر آج ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں. ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. ہمارے حضرات نے ہمیں ٹائم کے وقت بتا دی ہے، تو میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سبوں کو اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں اس کے بعد عبد الرقیب کو بلانا چاہتا ہوں جو کہ دھرم پور سے آئے ہوئے ہیں. بہت ہی مختصر وقت میں وہ ختم کرے، وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے. جناب عبد الرقیب دھرم پور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الشاعر: پڑھ نماز پنجے گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجے گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیری ٹھکانہ. محترم سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی بھائیوں اور پردہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس پور نور اور متبرک محفل میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دی، الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے آخری نبی لاسٹ پروفیٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، آج میں آپ حضرت کے سامنے جس تقریر پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب. محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفات یہ بیان فرمائی: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب پرے ہی پر رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اور فرمایا انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ جگہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے جیسا کہ انہیں قرآن مجید کی ایک سورت سکھلاتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ دعا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر، یعنی دنیا میں بھلائی دے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا کر، یعنی آخرت میں بھی بھلائی دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن ظالم اندھوروں میں ڈوب جائیں گے. اور فرمایا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر فخر و تکبر ہو. میرے بھائیوں، وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے اندر ذرہ برابر فخر و تکبر ہوگا، جس کے اندر ذرہ برابر گھمنڈ ہوگا. محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. یؤتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یزرونہا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے.
یؤتا بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یضرونها، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچے ہوں گے، تھامے ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، لہذا ان کی تمام اولاد ان کے سامنے آ جائے گی، اور حضرت آدم کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے آدم تم اپنی اولاد میں سے جہنم جماعت کو الگ کر دو۔ حضرت آدم فرمائے گا اے اللہ میں کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 افراد کو الگ کر دو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب ہم میں سے ہر 1000 میں سے 999 افراد کو الگ کر دیا جائے گا تو باقی کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، میری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسا کہ سیاہ رنگ کے بال میں صرف ایک سفید بال ہو۔ میرے بھائیوں آئیے جہنم میں سب سے پہلے کن کو دھکیلا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن شخص کو جہنم، ان میں سے ایک شہید ہوگا، یعنی جو اللہ کے راہ میں قتل کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر پوچھے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی اس نعمتوں میں سے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں قتل کرتے کرتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قتال اسی لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تو نے تو قتل اسی لیے کیا تھا تاکہ تجھے جرت مند کہا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، پھر فرشتوں کو ان کے متعلق حکم دیا جائے گا اور پھر چہرے کے بھل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں پھر دوسرے شخص کو پکارا جائے گا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو قیامت کے دن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، پوچھے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی ان نعمتوں میں سے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو تعلیم دی تھی، تیری رضا کی خاطر میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ وہ کہے گا اللہ کہے گا نہیں نہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اسی لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے تو قرآن اسی لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، پھر ان کے متعلق فرشتوں کو حکم دے گا جائے گا، پھر چہرے کے بھل گھسیٹ کر ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں پھر تیسرے شخص کو پکارا جائے گا جس نے اللہ رب العالمین اس کو بہت سارا مال دولت دیا تھا، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ کے سامنے لایا جائے گا، پوچھے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی ان نعمتوں میں سے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تیری جہاں کہیں بھی خرچ کرنا پسند تھا میں نے خرچ کیا تھا، کوئی ایسا جگہ نہ چھوڑا تھا جہاں میں خرچ نہ کروں۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو خرچ اسی لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، پھر اس کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور پھر چہرے کے بل گھسیٹ کر ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں تو قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اور آگے نہیں بڑھ سکا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت میں جگہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شیخ استیعاب صاحب کو کہ وہ آئے اور وقت کی قلت کو دیکھ کر اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং আমার সামনে বসে থাকা আমার স্নেহ ছোট বড় ভাই সকল, পর্দার আলোয় বসে থাকা পর্দানাসী মা ও বোন, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসটি পাঠ করেছি সেটিকে অল্প সময় আমি আমার বক্তব্য করবো। মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আমার বিষয় হচ্ছে নামাজ সম্পর্কে। আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম। আমাদেরকে জানতে হবে যে নামাজ সম্পর্কে এর আবিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি, নামাজ এর আসল মানেটা কি। নামাজ শব্দের আসল মানেটা হচ্ছে, এর আবিধানিক অর্থ হচ্ছে দোয়া করা, এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে এমন এক ফরজ ইবাদত যা পালন করলে নেকি পাওয়া যায় এবং নেকি হবে, পালন না করলে গুনাহগার হতে হবে। সম্মানিত উপস্থিতি, এই মর্মে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল কোরআন কারীমের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলেন, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুল আনকাবুতের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নিশ্চয় যারা সালাত আদায় করে, যারা নামাজ পড়ে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন ওই নামাজীদের সাথে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন থাকেন। তার উপরে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা বাকারার মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন, হে ঈমানদারগণ, হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, যখন তোমরা নামাজ পড়বে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করে সালাত আদায় করো, তখন তোমরা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। এই কোরআনের আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এই পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এত সৌন্দর্য করে বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে এত সৌন্দর্য করে একটা বডি দিয়েছে। আর এই বডি পাওয়া, বডি থাকা সত্ত্বেও আমরা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আমরা আইন এবং তার বিধান মেনে চলি না। এই পৃথিবীর বুকে আমরা নিজেকে এমন একটা বড় ঘমন্ড এবং এমন একটা পৃথিবীর বুকে তাকাব্বুর করে চলি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আইন এবং যে কোরআন কেন মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাযিল করেছে, আমরা সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কোরআনকে আমরা মেনে চলি না, তার কোরআনের আয়াতগুলোকে আমরা এড়িয়ে চলি। এই পৃথিবীর বুকে যারা এই সমস্ত কাজগুলোকে করে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের জন্য জাহান্নাম খানা বানিয়ে রেখেছেন। আর এই পৃথিবীর বুকে যারা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আইন এবং বিধানকে মেনে চলে, ওদের জন্য মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই জান্নাত খানা বানিয়ে রেখেছেন। তারপরে আল্লাহ পাকের নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন, الصلوات الخمس والجماعة إلى الجماعة ورمضان إلى رمضان
মাগফিরাতুন লিমা বাইনাহুন্না ইযা তুনিবাতিল কাবাইর। আল্লাহ পাকের নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাজ হচ্ছে 5 ওয়াক্ত, এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত। এই দিনের মধ্যে, এই সময়ের মধ্যে যতটা টাইম রয়েছে, যে সময়টা রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি সে 5 ওয়াক্তের সালাত আদায় করে এবং তারপরে পরে সে যদি গুনাহ খাতাগুলো করে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, আমার ওই বান্দা যদি সালাত আদায় করে, আমার ওই বান্দা যদি নামাজ পড়ে, আমি আল্লাহ, আমি গফুর গফফার, আমি জলিল জব্বার, আমি রহিম, আমি রহমান, আমি দয়ালু, আমি দয়াবান, আমি গফুর গফফার, আমি সত্তার, আমি তার জন্য ক্ষমা করে দেব যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে। তারপরে বললেন, ওয়াল জুমাতু ওয়া রমাদান ইলা রমাদান, এক রমজান থেকে অপর রমজান পর্যন্ত। যে রমজান আমাদের সামনে থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে এবং আবার সামনে রমজান মাস চলে আসছে, এই 11টি মাসের মধ্যে, এই 12টি মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখবে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাত খানা বানিয়ে রেখেছে। তারপরে বলেন, আল্লাহ নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এই দিন এবং রাতের মধ্যে যে 12 রাকাত নফল সুন্নাত রয়েছে, আর ওই ব্যক্তি যদি 12 রাকাত নফল সুন্নাত গুলো আদায় করে, এক 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 করে যে নফল সুন্নাত গুলো রয়েছে, আর সে ব্যক্তি যদি স্থিরভাবে ধৈর্য ধারণ করে সে যদি নফল সুন্নাত গুলোকে আদায় করে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, আমার ওই বান্দার জন্য আমি জান্নাতের ভিতরে একটি ঘর নির্মাণ করে রেখেছি। যেরকম আল্লাহ পাকের নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন জোহরের আযান হয়ে যায়, ওই জোহরের আযানের আগে এবং পরে রয়েছে 6 রাকাত। তারপরে বলেন, মাগরিবের যখন আযান হয়, ওই মাগরিবের ফরজ সালাতের পরে রয়েছে 2 রাকাত। তারপরে নবী বলেছেন, যখন এশারের আযান হয়ে যায়, এশারের সালাত ফরজ সালাতের আদায়ের পরে রয়েছে 2 রাকাত, এবং ফজরের যখন আযান হয়ে যায়, ওই ফজরের সালাত ফরজ সালাত করার আগেই রয়েছে 2 রাকাত। এই টোটাল মিলিয়ে আল্লাহ পাকের নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই 12 রাকাত যে ব্যক্তি একদম টাইম লিখে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মাণ করে রেখেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, সময় খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বেশি কিছু বলতে পারছি না, তাই আমরা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল দোয়া করি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সঠিক বুঝার এবং এই কোরআন হাদিসকে মানার এবং আমাদেরকে পাক্কা সচ্চা একটা নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করেন। তাই সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোহতারাম হাজরিন, এখনো পর্যন্ত ছাইতুনতলা গ্রামের মানুষদের মনে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া এখনো শেষ হয়নি। আপনারা যদি বাড়িতে থাকেন, আর আমরা প্রোগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছি, কিভাবে এই প্রোগ্রামটা আমরা কামিয়াব করব, আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি থেকে না আসবেন এই প্রোগ্রাম কামিয়াব হবে না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এই জন্য যে আমাদের স্টেজে ফজিলাতুল শেখ জনাব ফরিদ আলম মাদানী সাহেব চলে এসেছেন, যিনি ইশতেহারি বক্তা। ইনশাআল্লাহ ওনার
ওয়াসিম আকরাম সাহেবকে যে 10 মিনিটের মধ্যে মধ্যে ইনশাআল্লাহ তাকরীর খতম করার চেষ্টা করবে। এই যে অনেক বক্তা আছে, সময়ের ধ্যান রাখতে হবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القرآن. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربي زدني علما. اسٹیج پر علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، آج اس پر رونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار. برادران اسلام، ہمیں اللہ رب العالمین بہت سے فرائض سوچ پر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. انہی میں سے ایک اہم فریضہ ہے بچوں کی تربیت بھی، کیونکہ بچوں کی تربیت ہی سے انسان اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں، اونچے لیول تک پہنچتے ہیں، اچھے لیول تک پہنچتے ہیں. ابتدائی کے ساتھ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تو انشاءاللہ وہ بچے اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں اور بچے کامیابی ہوتے ہیں. ایک مثال لے لیجئے چھوٹا سا. آج پوری دنیا کے اندر، آج پوری سوشل میڈیا کے اندر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، آج پوری دنیا کے اندر بنگلہ دیش جناب فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد الرزاق بن یوسف کے 3 لڑکے آپ آج دیکھ سکتے ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری انٹرنیشنل میں، یعنی پوری سوشل میڈیا میں آج پورا وائرل ہے، کیونکہ آج ان کے والدین، اس کے ماں باپ اسے اچھی تربیت دی ہے اور اس کی تربیت ہی سے آج دیکھ سکتے ہیں آج وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بچے اسلام نے ماں باپ کو اپنے مربی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور بچے کے ذمہ دار بنا اور ان کی بنیادی ان پر شامل ہے. ابتدائی کے ساتھ اگر والدین اپنے ماں باپ کو، اگر والدین اپنے بچے کو صرف کھانا پینا، پیسہ کمانا، دھن دولت تیاری کرنا، بڑے بڑے بلڈنگ بنانا، پیسہ کمانا، صرف یہ تعلیم دینے سے نہیں چلے گی میرے بھائیو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دینی تعلیم دلائیں. اٹھائیے قرآن کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی آگ کے مقابلہ میں
जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा खतरनाक रहेगा। साहबा ने कहा, "ए अल्लाह के रसूल, जलाने के लिए तो दुनिया का आग काफी है।" आपने कहा, काफी तो है, लेकिन उस जहन्नम की आग में इस दुनिया के आग से 69 गुना उस जहन्नम की आग में शिद्दत रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आपके बच्चे, अगर आपके परिवार के, अगर आपके कोई भी अगर बच्चे, अगर उससे हल्की सी, अगर आपके परिवार के बच्चे अगर जहन्नम की आग में जले, क्या आप गवारा करेंगे? अरे जहन्नम तो दूर की बात है, अगर आपके बच्चे अगर इस दुनिया की आग में जले तो आप गवारा ना कर सकेंगे। अरे जलने तो दूर की बात है, अगर आपके बच्चे को अगर हल्की सी चोट आ जाए, अगर आपके बच्चों से अगर हल्की सी खरोच आ जाए, अगर आपके बच्चे के सर से थोड़ी सी खून निकल जाए तो माँ का दिल का कलेजा छलनी हो जाता है, बाप का दिल तड़प उठता है, बाप का दिल शीशक उठता है। हम इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हम इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से, हम इतनी मोहब्बत करते हैं अपने घर वालों से, और इसी मोहब्बत को याद दिलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार से हल्की सी चोट लगने देना नहीं चाहते हो, अगर उस परिवार, अगर वो बच्चे, अगर उस कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जले, क्या आप गवारा करेंगे? ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, और वो जहन्नम की आग न पेट्रोल से जलेगी, न डीजल से जलेगी, न कोयले से जलेगी, न लकड़ियों से जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, और वो जहन्नम की आग ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, और वो जहन्नम के जो दारोगा होंगे, वो जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे, वो बड़े टाइट किस्म के फरिश्ते होंगे, वो किसी चीज की मुरम्मत नहीं करेंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो तो जहन्नमियों को सजा देने में कोई रियायत नहीं करेंगे, वो तो जहन्नमियों को सजा देने में कोई कमी नहीं करेंगे, वो तो अपने ड्यूटी पालन करेंगे, और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हुक्म देंगे वही वो अमल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपसे भी सवाल है और अपने जात से भी सवाल है कि हम और आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? हजरत अली इस तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल हुआ कैसे बचाए? हजरत अली कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है, अगर आप अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है, वअल्लिमुहुम वअक़दिहुम, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, उसे मदरसे में पढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, हम अपने बच्चों के पास हम एक जिम्मेदार है, और एक जिम्मेदार को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने की कोशिश करे। हदीस शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज इस दुनिया के अंदर जो भी जिम्मेदार है, उनसे कल कयामत के दिन सबसे सवाल पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार हो, और हर शख्स को जिम्मेदारी के मुतालिक कल कयामत के दिन सवाल पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने बच्चे को तो पैदाइश करके छोड़ देते, ना उसे तरबियत देते, ना उसे दीनी तालीम सिखाते, उसे मालूम भी नहीं है उसे नमाज किसे कहते। मेरे प्यारे साथियों, हमें आपको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाए। इस हदीस से मालूम होता है, आज इस दुनिया के अंदर जो भी शख्स जिम्मेदार है, निगरान है, आज इस जिम्मेदारी से कोई भी आजाद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से मालूम चलता है कि घर के निगरानी बच्चों, वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदार है, और उसे अपनी जिम्मेदारी को अमानत के साथ निभानी चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी से अगर ना निभाए तो कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत को हराम करा दिया जाएगा। सुनना चाहते हो दलील? तो सुनो। हजरत मुअक्किल बिन यस्सर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रइयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह। इस दुनिया के अंदर जो भी शख्स जिम्मेदार और निगरान है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी से निभाए, अगर ना निभाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से मालूम चलता है, हमें तंबीह कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें बताया जा रहा है, हमें तंबीह किया जा रहा है, हमें अच्छे से बात को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आप अगर जिम्मेदार है, कोई भी शख्स हो, चाहे मस्जिद के इमाम साहब क्यों ना हो, चाहे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब क्यों ना हो, चाहे उन मेंबर साहब क्यों ना हो, कोई भी शख्स अगर इस दुनिया के अंदर एक जिम्मेदारी है, अगर वो अपने जिम्मेदार को चाहिए कि उसे अच्छी से निभाए, अमानतदारी के साथ निभाए,
اگر وہ انسان اپنی ذمہ داری کو اگر امانت داری کے ساتھ نہ نبھائے، اگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے اگر ان پہ موت آ جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھانا چاہیے، کیونکہ والدین آج اپنے بچے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، لیکن آج کچھ بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے بچے جب بچپن سے جب 4-5 سال کے ہو جاتے اسے دینی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اگر کوئی انسان کہے کہ ارے بھائی وہ تو ابھی بچہ ہے، اسے دینی تعلیم سکھلایا جائے، وہ کہتے کہ دینی تعلیم سیکھ کے کیا ہوگا، قرآن سیکھ کے کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا یہ حال ہے، آج جو اس دنیا کے اندر اپنے بچے کو بھگا رہی ہے، ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، آج دنیا کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، قریے کے اندر، قصبے کے اندر جو بھی شخص اب دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہے، اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتا ہے وہ تو دنیا کے لیے کافی ہے، لیکن آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جو اس دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تب ایک چھوٹا سا مثال لے لیجئے، ایک ماجھی، اسے بنگلہ میں کہتے ہیں ماجھی، یعنی کشتی چلانے والا، نوکا چلانے والا ساحل، اور ایک یعنی شخص، دونوں ندی پار کر رہے ہیں، اور پار کرتے کرتے وہ گیانی شخص اس ساحل سے سوال کرتے، کشتی چلانے والوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے بھائی کیا آپ سائنس جانتے ہیں؟ وہ ماجھی، وہ کشتی چلانے والا کہتے ہیں، ارے بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو سائنس نہیں جانتا۔ وہ انسان گیانی شخص کہتے ہیں، ارے بھائی آپ کا تو 100% میں سے 50% زندگی آپ کی ختم ہو گئی۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، ارے بھائی کیا آپ اتہاس جانتے ہیں؟ پھر وہ ساحل کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا 100 میں سے 60% زندگی ختم ہو گئی۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، ارے بھائی کیا آپ انگریزی جانتے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں، ارے بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے انگریزی سیکھوں گا، میں تو نہیں جانتا۔ پھر وہ ساحل کہتے، پھر وہ گیانی شخص کہتے ہیں، ارے بھائی آپ کا تو 100 میں سے 70% زندگی ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، ارے بھائی کیا آپ حساب جانتے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں، ارے بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے جانوں؟ پھر وہ انسان کہتے ہیں، آپ کا تو 100% میں سے 90% زندگی ختم ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ سوال کرتے ہیں، پھر وہ کشتی چلانے والا پھر وہ گیارہ شخص سے سوال کرتے ہیں، یعنی چلتے چلتے ندی کے بیچ چلتے چلتے اچانک سے آندھی طوفان شروع ہو جاتی ہے، اور آندھی طوفان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شاعر وہ کشتی چلانے والا اس سے سوال کرتے ہیں، بھائی کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ کیا آپ ہلنا جانتے ہیں؟ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں، ارے بھائی میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ پھر وہ انسان کہتے ہیں کہ میرا تو 100 میں سے 90% زندگی ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ ماسٹری حاصل کیے، آپ اتہاس سیکھے، آپ حساب سیکھے، آپ انگریزی سیکھے، لیکن آپ کو تیرنا سیکھ نہیں پائے۔ تو آپ میرا تو 90% زندگی ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ کا 100 میں سے 100% زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ تو تیرنا نہیں جانتے، کیونکہ آپ کو اس ندی میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر وہ تو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، ماسٹری کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سائنس کا ٹیچر بنتے ہیں، اور ڈاکٹر بنتے ہیں، جج صاحب بنتے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ دینی تعلیم کسے کہتے ہیں، دینی تعلیم کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ آپ اس طرح بتائیے، وہ سائل یعنی وہ کہے شخص وہ جو ندی میں ڈوب کر مرتا ہے، اسی کی طرح حال ہوگا، اور جہنم میں کل قیامت کے دن ڈوب جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچے کو بچپن ہی سے دینی تعلیم سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، بعد میں دنیاوی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث سے معلوم چلتا ہے ہمیں سب دینی تعلیم سیکھنی ضروری ہے۔ وقت قلت ہونے کی وجہ سے میں اور آگے نہ بڑھ سکا، آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام انسان کو اپنے بچوں کی بچپن ہی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اسے دینی تعلیم سکھائیے، اور اسے سب سے پہلے بچپن ہی سے اچھے
जमाना, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। मोहतरम हाजरीन, ये छैतुल तोड़ा आपके गांव के एक होनहार फर्द, एक बच्चा जो अभी ज़ेरे तालीम है, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। जरूरत इस बात की है कि आप उनको दुआएं दें, वो बड़े आलिम दीन बने और भी अल्लाह ताला उनकी जुबान पर फसाहत और बलागत, अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक दे कि अच्छे अंदाज में कुरान और सुन्नत की बातों को आपके सामने रखे और सामीन का दिल जीत ले। कुरान और सुन्नत की बातें हम बहुत सुनते हैं मेरे भाइयों, लेकिन ये मासूम, ये सब बच्चे जो आपके सामने आकर के तकरीर करते हैं, वाकई दिल हिलाने वाले। जो कोई मौलाना जर्जिस की नकाली करता है, कोई और कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। कुरान और सुन्नत के रोशनी में आपकी दुआओं के वो लोग मुंतजिर हैं कि अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। मोहतरम हाजरीन, अब इसके बाद वक्त की किल्लत वक्त के पेश नजर मैं आप ही के गांव के एक होनहार फर्द जनाब हाफिज महफूज आलम साहब को दावत सुगंध दूंगा कि वो आए और मुख्तसर अंदाज में अपने बयान को रखने की कोशिश करें। जनाब महफूज आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنا